एक बार फिर स्कूली छात्रा ने नवद्वीप गौरांग ब्रिज से कूदकर जान दे दी है। ड्यूटी पर मौजूद यातायात और पुलिस अधिकारी की सक्रियता से स्कूली छात्र की जान बचाई गई है। सूत्रों की माने आज सुबह नवद्वीप में गौरांग ब्रिज से एक स्कूली छात्रा ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही गश्त कर रही ट्रैफिक पुलिस की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने स्कूली छात्रों को बचाने के लिए पुल से गंगा में मछली पकड़ रहे मछुआरों को बुलाया और नवद्वीप पुलिस स्टेशन को सूचित किया। मछुआरों के प्रयासों से स्कूल छात्रों को बचा लिया गया है, जिससे एक स्थानीय घर में ले जाया गया है। उन्होंने स्कूली छात्र से बैग से उसका पता प्राप्त किया, उसके परिवार से संपर्क किया और फिर जब परिवार के सदस्य पहुंचे तो उन्होंने उसे घटनास्थल से बचाया, नवद्वीप राजीव सामान्य अस्पताल भेज दिया। नवद्वीप ट्रैफिक विंग के सब इंस्पेक्टर मोदक ने कहा कि स्कूली छात्र फिलहाल स्वस्थ है और सूत्रों की माने तो स्कूली छात्र का घर पूर्वी बर्दवान जिले के नादनघाट पुलिस थाने चकबम गरिया इलाके में बताया जा रहा है। কি হয়েছিল এখানে? এখানে আজকে সকাল 10:40 নাগাদ একটি স্কুল ছাত্রী ব্রিজের উপর থেকে গঙ্গা নদীর মধ্যে ঝাঁপ আমাদের টহলরত অফিসাররা ছিলেন, তারা দেখার সাথে সাথে আমাকে জানায়। আমি এসে এখানে দেখি হ্যাঁ মেয়েটি ঝাঁপ মেরে ভেসে যাচ্ছে। মেয়েটি হালকা সাঁতার জানতো, যে কারণে ভেসেছিল। স্কুলের পিঠে ব্যাগটা ছিল, সেই ব্যাগটার কারণে জলে আঘাত লাগেনি, সেই অর্থে বেশি প্যারাশুটের ব্যাগ ছিল, হাওয়া ধরে নিয়েছিল, সেই কারণে শরীরের পিঠে তেমন আঘাত লাগেনি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামিন্দি করে ডাকাডাকি করে যে কটা নৌকা ডাকি, তারা সঙ্গে সঙ্গে এসে মেয়েটিকে ধরে নৌকায় তুলে গ্রামেরই একটু বাড়িতে তাকে নিয়ে তুলে রাখে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িতে গিয়ে মেয়ের কাছ থেকে তার ডিটেলস জানি। সে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল, তার কাছ থেকে ডিটেলস জানি, তার ফ্যামিলি, তার অ্যাড্রেসে গিয়ে আমরা তার বাড়িতে খবর দিই। তার মা আছে, মেয়েটিকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ প্রতাপনগর হসপিটালে পাঠাই, থানার এখানে, এবং নিয়েও আমরা প্রতাপনগর হসপিটালে। মেয়েটির নাম ঋত্বিকা সরকার, বাবা দাদু সরকার, বাড়ি নাদনঘাট থানা অন্তর্গত চকবমন গড়িয়া রোড। এখন মেয়েটা সুস্থ আছে। এই কোন ক্লাসে বা কলেজে পড়ে বা কিছু জানা গেছে? পারুলিয়া স্কুলে পড়ে, সম্ভবত ক্লাস 11। ক্লাস 11। আপনার নাম? আমি সাব ইন্সপেক্টর তন্ময় মোদক।